अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और आज का मेरा टॉपिक है अल्लाह का ज़िक्र। और मैं कुछ हदीस से कुछ बातें बयान करूँगी जिससे हमें समझ में आएगा कि अल्लाह का ज़िक्र कितना इम्पोर्टेंट है। ये हम सबको अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक खुद फरमाता है। लेकिन आज हम सब कितने गफलत में हैं, कितने बिजी हो गए हैं और अल्लाह को ही भूल गए। अल्लाह का ज़िक्र इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं। जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि अल्लाह का ज़िक्र क्या है, उस दिन आप गफलत में रहना छोड़ दोगे। आपको अल्लाह के ज़िक्र से ज़रूरी कुछ भी नहीं लगेगा आपको। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर किसी भी आदमी का कोई ऐसा अमाल नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। तो अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए जिहाद भी अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर नहीं है। तो आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अल्लाह का ज़िक्र क्या है और अल्लाह का ज़िक्र करना कितना ज़रूरी है। हम सब क्यों इतने गफलत में पड़े हुए हैं। अगर हम सबको अभी वक्त मिलता है ना तो हम मोबाइलों में बिता देते हैं या 10 लोगों के पास बैठकर इसकी बातें उसकी बातें, उसने ये किया, उसके घर में ये हुआ, इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं सब फालतू चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। हम सब बहुत पोस्ट करते हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह, आई लव दीन। क्या सच में हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? अगर करते हैं तो हम इतने गफलत में क्यों हैं? क्यों हम अल्लाह को याद करना भूल जाते हैं? सारे काम हमें अच्छे से याद होते हैं लेकिन हम भूलते हैं तो सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना। हर वक्त ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र करना क्या है आप खुद देख लीजिए, खुद सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी और मछली के पेट से पहले भी अगर वो कसरत से अल्लाह का तस्बीह करने वाला ना होता तो वो ता क़यामत तक मछली के पेट में होता और उसका निकलना कभी नसीब नहीं होता। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि हम लोग कहाँ खोए हुए हैं। हम लोग इतने गुनहगार हैं जबकि इतनी छोटी सी गलती की सज़ा इतनी बड़ी मिली है। तो आप सोचो कि अल्लाह की कितनी रहमत है हम पर कि इतने गुनहगार होने के बाद भी अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत में रखा हुआ है। फिर हम क्यों उस रब को भूल जाते हैं? अगर हम एक बार अल्लाह को पुकारते हैं तो फ़ौरन अल्लाह पाक लब्बैक कहता है और हम उसी रब को भूल जा रहे हैं। किस लिए? दुनिया के लिए। सब लोगों के बारे में बात करने का वक़्त है। फ़ोन में बातें करने का वक़्त है, मोबाइल चलाने का वक़्त है, दूसरे का गीबत, चुगली करने का वक़्त है, उसके घरों में झाँकने का वक़्त है। लेकिन अल्लाह का ज़िक्र करने का वक़्त नहीं है हम सबके पास। हमें चाहिए कि हम अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले बनें, ना कि उन गाफिलों में शामिल हो जाएँ जो अल्लाह को याद ही नहीं करते, जो अल्लाह का नाम तक नहीं लेते। बस जितना भी एग्ज़ाम्पल रखा जाए, जितना भी हदीस रखा जाए कम है। चाहे आप अकेले हो, चाहे आप 10 लोगों के बीच में हो, चाहे आप जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना है। अपनी ज़ुबान को कभी भी अल्लाह के ज़िक्र से खाली नहीं करना है। कभी भी की बात तो दूर की है, यहाँ पे तो सारा दिन ही गफ़लत में गुज़ार देते हैं। थोड़ा बहुत भूल जाना अलग बात है और एक सारा दिन यूँ ही बिता देना अलग बात है। किसी-किसी दिन किसी इंसान के साथ तो ऐसा होता होगा कि वो अल्लाह का नाम तक भी नहीं लेता होगा। सीरियसली इतने लोग बिज़ी हो गए, इतने लोग दुनिया में गुम हो गए हैं कि हम रब्बुल आलमीन को ही भूल गए। क्या आपको आपको डर नहीं लगता उस रब से जिसने हमें बनाया है? वो चाहे तो एक पल में आपकी सांसें रोक सकता है। हम उससे क्यों दूर हैं? अल्लाह खुद कहता है कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है जब कोई बंदा मुझे याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूँ। और जब कोई बंदा मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। और अल्लाह पाक फरमाता है कि जब कोई बंदा मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों के बीच याद करता हूँ। और अल्लाह पाक फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरे पास चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर जाता हूँ। आप सोचो कौन इतनी मोहब्बत करता है? आपके एक बार पुकारने से अल्लाह पाक लब्बैक कह देता है। तो हम उस रब को कैसे भूल सकते हैं? उस रब के ज़िक्र से हम कैसे महरूम हो सकते हैं? आप खुद सोचिए कि हम क्या मुँह दिखाएँगे अल्लाह को? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम सब। आप दुनिया के काम करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन साथ में अल्लाह का ज़िक्र करिए, अल्लाह को भूलिए नहीं। अल्लाह का ज़िक्र करने का मामूल बना लीजिए। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह कोई ऐसी इबादत बताइए, कोई ऐसा अमाल बताइए कि मैं उसे अपना मामूल बना लूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखो। ये बहुत बड़ी अमाल है। ज़ुबान को तर रखना तो दूर की बात, हम सब तो याद भी नहीं करते हैं।
آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کی عمر بیتے گی، آپ کچھ عمر ہو جائیں گی تب آپ عبادت کریں گے، تب اللہ کا ذکر کریں گے، تب اللہ کو یاد کریں گے۔ نہیں، جب آپ کا اعمال نامہ کھلے گا نا، تب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بڑھاپے میں کتنی عبادت کی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے جوانی میں کیا کیا۔ جب آپ کا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو پھر آپ کیا جواب دیں گے اگر اس میں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام نکلے گا؟ آپ سوچئے کہ اللہ پاک آپ سے سوال کرے گا، پھر آپ جواب کیا دیں گے؟ بڑھاپے کی عبادت کے بارے میں تو اللہ پاک کچھ پوچھے گا ہی نہیں، پوچھے گا تو جوانی کی عبادت کے بارے میں کہ تم نے جوانی کہاں ویسٹ کیا، پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا، کیا کریں گے پھر ہم؟ یہ مت سوچئے کہ ہم بچ جائیں گے یا اللہ پاک مجھے دیکھ نہیں رہا، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تم کوئی کام کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو جس میں تم مصروف ہو جاتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ تو آپ سوچو کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور اللہ پاک آپ کے سامنے ہے، تو آپ کی کیا مقام ہوگی؟ آپ جب تک اسے محسوس نہیں کرو گے، جب تک اسے سمجھو گے نہیں، تب تک آپ ایسے ہی غفلت میں پڑے رہو گے۔ آپ سوچو کہ اللہ پاک آپ کے سامنے ہے ہر وقت، آپ کے ہر ایک عمال کا خبر ہے، آپ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے اللہ پاک سے، ہر ایک چیز اللہ جانتا ہے، ہر ایک بات آپ کی اللہ سنتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، چاہے وہ روشنی میں کر رہے ہو، چاہے وہ اندھیرے میں کر رہے ہو، چاہے وہ جیسے بھی کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو سب خبر ہے، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم اللہ کو راضی کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس لمحے کے، اس گھڑی کے جس وقت ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا، جو پل ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد بھی اس پل کا افسوس ہوگا، آپ ایک پل اگر چھوٹ گیا ہوگا اللہ کا ذکر کا تو اس پر آپ افسوس کرو گے کہ کاش اس پل بھی میں نے اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ تو سوچے کہ جو کبھی نہیں کرتے ان کا کیا ہوگا، کتنے پچھتائیں گے، وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو میں کشتیاں چلے گی۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پہ اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتا ہوں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی دنیا کے کاموں کو اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، دنیا کو اللہ کے لیے بھولتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک فرشتے ہوتے ہیں ہر وقت۔ تو آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ کو شیطان کے ساتھ رہنا ہے یا فرشتے کے ساتھ رہنا ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ شیطان کے ساتھ رہیں گے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ فرشتے کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ کیا چوز کرنا چاہتے ہو؟ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ کیا چوز کرنا چاہتے ہو۔ کیا آپ غفلت میں شیطان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اللہ کا ذکر کر کے فرشتے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ آپ کوشش کریں کہ کہیں بھی آپ بیٹھو، 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ کا ذکر کریے، ہر وقت اللہ کا ذکر کریے، اکیلے میں اللہ کا ذکر کریے، کسی کے ساتھ ہو تو اللہ کا ذکر کریے، دوسروں کو بتائیے، نہ کہ بیٹھ کر دوسرے کے بارے میں چغلی کریے یا کسی غیبت کریے یا کچھ بھی، کوئی بھی بات، اس کے گھر کا، اس کے گھر کا، پیسے کا، دنیا کا، یہ سب کوئی فائدہ دلانے والا چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے۔ جو میں نے بیان کیا یہ کچھ حدیث تھی، آئی ہوپ آپ سب کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ان غفلتوں سے بہتر ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ آپ سمجھیے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت ہے، آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں گے کہ غفلتوں سے نکلے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت میں لگائیں، کوشش کریں گے کہ خالی وقت میں فالتو کام کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ تو آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، السلام علیکم، تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔